Rafiki yangu mahali ulipo, ni kusalimu na kukaribisha katika jina la Yesu Kristo na kukaribisha kwenye somo la leo nzuri sana. Unajua leo ni tarehe 25 mwezi wa Disemba, tarehe ambayo imejulikana na watu wengi ya kwamba ni siku ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Hivi watu wengi wanajiuliza, je, Mkristo anaweza kusherehekea hiyo siku ya kuzaliwa kwa Yesu kama le 25 Desembre? Okay. Mimi nilikuwa nikijiuliza hiyo swali, na wewe pengine, na watu wengi wanaendelea kujiuliza. Nakumbuka nilipokuwa mtoto nilikuwa nikikomaa, hiyo tarehe ikifika naambia mama, utaniuzia tena mavazi, utuuzie chips, utuuzie soda, utuuzie chakula kizuri, kwa sababu tunakumbuka siku ya Yesu Kristo kuzaliwa kwake. Hivi nakumbuka kila mara mama alikuwa akiniambia, mwanangu, no, sisi hatuamini ya kwamba Yesu alizaliwa tarehe hiyo. Hivi katika dini letu hatuambatani na wale watu. Sisi tunajua kwamba ni siku ambayo watu waliweka, sio tarehe ya kuzaliwa kwa Yesu. Nikamuuliza, kwa nini sasa mama tunakula vizuri hiyo tarehe ikifika? Mama kaniambia, hiyo siku ikiwa tunakula vizuri, ndiyo siku yangu ya kuzaliwa. Nilizaliwa kwa hiyo tarehe. Hivi mama yangu mahali ulipo, nakutakia heri ya kuzaliwa. Joyeux anniversaire ma chère maman Esther Bakataraki. Mungu akubariki. Hivi tuachane na hiyo mama. Hivi mama alikuwa akituambia kwamba hiyo kama tunakula ni kwa sababu yeye alizaliwa hiyo siku. Lakini Wakristo wengi wanajua kwamba na wameamini ya kwamba hiyo tarehe ipo pale kwa sababu Yesu alizaliwa hiyo tarehe. Hivi basi kwenye somo la leo tutajifunza tafsiri mbalimbali za hiyo neno Noel ama Christmas. Na utaona chanzo chake, origin na evolution yake. Jambo lingine tutajiuliza, kwa nini Wakristo wengine wanakataa kusherekea hiyo tarehe ijapokuwa wengine wanaisherekea. Na jambo lingine tutajifunza, ikiwa watu wanaweza kuisherehekea, waisherehekee namna gani? Dada White na waandishi wengine wamesema nini kuhusu hiyo tarehe? Kama hujasubscribe na kusubscribe, like na kushare kwa watu wengine. Tuende kwenye tafsiri ya neno Noel. Noel, kuna wale ambao wanasema inatoka kwenye Kiebrania, maana yake ni Mungu amezaliwa. Wanasema no ni short form ya Noland. Noland ambaye ni akazaliwa. Okay? Na El maana yake Mungu. Wanasema Noel, no short form ya Noland kuzaliwa, nikisema Mungu akazaliwa. Ndio wanasema hivyo, lakini je, unapatana na wao? Kuna wengine wanasema inaweza kuwa ilitokana na lugha la Kilatini Natalis Dies, kusema siku ya kuzaliwa, jour de naissance, okay? Ama kuzaliwa. Wengine wanasema inaweza kuwa ilitokana na maneno mawili ya langue gauloise. Wanasema mnakuwa noyo, kisignifi nouveau ama jipya, na hel ama soleil ama jua. Hivi wanaposema Noel wanasema kwamba ni kuzaliwa kwa jua. Wengine wanasema imetokana na Kiingereza Christmas ama festivité ama festival de naissance de Christ. Okay? Wengine pia wanasema ya kwamba inaweza kuwa ni muunganiko kujumlisha neno la Kiingereza no ambalo likisema hapana na neno la Kiebrania El maana yake ni Mungu. Hivyo wanasema Noel ni kuunganisha ama kujumlisha no ya Kiingereza na El ya Kiebrania. Tangu kuzaliwa kwangu sijawahi kuona lugha ambalo limeundwa neno fulani kuunganisha lugha nyingine na nyingine. Wanasema hivi, Noel maana yake hakuna Mungu. Hivi mpaka hapa tuachane na mambo ya matafsiri. Hakika sijui na wewe pengine hujui uhalisi ni upi. Kile ambacho nataka tuwe nacho katika mwelekeo kwenye somo la leo ni kwamba hiyo tarehe ya 25 mwezi wa Disemba umejulikana na Wakristo wengi ya kwamba ni siku ya kukumbuka kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Ni pale ndipo tubaki. Hivi kwenye somo la leo, peu importe origine na sense ya Noel, lakini tuangalie tukio. Watu wanasema ni siku ya kuzaliwa kwa Kristo. Tuende kwenye origin. Ilitokea wapi? Historia na unaposoma kwenye mtandao kwenye internet mahali mbalimbali, utaona kwamba inasema kwamba hiyo Noel ya kwanza ilisherekewa kwa mwaka wa 336 baada ya kufa kwa Yesu Kristo huko Rumi na Konstantino. Wanasema ilitokana kwenye upagano kwa sababu
walikuwa wakisherehekea kuzaliwa kwa jua, hiyo tarehe ya Saint December. Na hii kwa sababu Konstantino alikuwa amejifanya Mkristo, sio kwamba alihubiriwa, lakini ili alinde utawala wake, kwa sababu alikuwa amekuwa Mkristo. Akasema hivi basi Wakristo nao pia wao wakisherehekea. Hivyo ndivyo watu fulani wanaeleza. Tunakuwa historia nyingi kuhusu lile jambo, lakini mpaka pale historia haijakuwa na mapreuve zinazofaa. Kwa nini watu wengine, Wakristo wengine wanakataa kusherehekea hiyo siku ya Noel? Unapowauliza wengine Wakristo watakueleza kwamba hawasherehekei hiyo siku kwa sababu Yesu hajawahi kusema tusherehekee siku ya kuzaliwa kwake. Yeye alituambia tu tusherehekee siku ya kufa kwake. Tunapofanya meza ya Bwana akasema tukumbuke kifo chake, hajawahi kusema tukumbuke kuzaliwa kwake. Wengine Wakristo wanasema wa mitume, hata wanafunzi wa Yesu hawakusherehekea hiyo siku ama hiyo tarehe ya 25 Disemba kana kwamba ndiyo siku ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Kuna wengine ambao wanasema rien ne prouve que Jésus était né le 25 décembre. Wanaposoma historia wanaona kwamba hakuna preuve yoyote ambayo inaonyesha kwamba Yesu alizaliwa hiyo tarehe. Wanasema hata Biblia haionyeshi tarehe ya kuzaliwa kwa Yesu, na wanasema nous croyons que Dieu n'approuve pas Noël à raison de ses origines païennes. Wanasema Mungu hawezi kubali hiyo siku kwa sababu ilitokea kwenye upagani. Ni vile wengine wanasema. Lakini nijiulize, tujibie kwa swali, je, Mkristo halisi anaweza kusherehekea Noel ama Christmas? Nilisoma waandishi fulani, Dada White, nikasoma Angel Manuel Rodriguez, nikasoma pia William Fagan kwenye Adventist Review ambayo ni Adventist World ya Disemba 2019, na nikasoma pia Dada White kwenye Foyer Chrétien page 463 à 465, na kwenye Ellen G. White Review and Herald ya 9 Desemba 1844, na Dr. Angel Manuel Rodriguez kwenye site web ya BRI, Biblical Research Institute, kwa sababu yeye alikuwa ni mwongozi wa hii idara kwa siku zilizopita. Anasema hivi Dr. Angel Manuel Rodriguez, hapa nikimnukuu kwenye site web, anasema avant que je ne formule ces observations des observations sur la question, permettez-moi de préciser que les adventistes ne sont pas ni ne devraient être contre les festivités de Noël. Pourquoi serions-nous contre un laps de temps où les chrétiens se souviennent de la naissance de notre Sauveur? Toutefois, étant donné que cette fête n'est pas ordonnée par les Écritures, nous ne la considérons pas comme une obligation pour les croyants. Nous reconnaissons que c'est le jour saint, le jour du sabbat, le sabbat, et nous les sanctifions. Nous les sanctifions dans l'obéissance à notre Créateur et Rédacteur. Hapo nanuku anasema niwaambie kwanza kabla ya kusema mambo yoyote ya kwamba Waadventista, okay? Les Adventistes ne sont pas ni ne devraient être contre les Waadventista. Sio kwamba wanachukia ama wanakata, na hawapashi kuchukia na hawapashi kukataa hiyo tarehe ya 25 Disemba. Kwa sababu gani tupigane na hiyo tarehe, japokuwa wenzetu wanasema wanakumbuka kuzaliwa kwa Yesu Kristo, wanakumbuka jinsi Yesu alivyojifanya mwanadamu ili kwamba kutuokoa? Haina maana kukataa hiyo siku, lakini tunapojua kwamba haitokani na Biblia, tunajua kwamba siku ambayo Mungu ametupatia ni siku ya Sabato, na tunaitunza hakika, tunapumzika, tunaitakasa. Lakini kwa hiyo jambo la 25 Desemba kuwa jour ya Noel, sio kwamba tunaifanya kwa obligation. Hatulazimishi watu kuishika, lakini pia hatukatazi watu ikiwa wanaweza kufikiria kuhusu mambo ya Yesu Kristo. Kwa upande wa huyu mwandishi anaitwa William Fagan kwenye Review Adventist World ya 2019, anasema kwa sababu alikuwa akitumika kwenye Ellen White Institute, alizungumzia Dada White alizungumzaje kuhusu hiyo sherehe. Dada White anapojua historia ya hiyo siku ya Noel, anapojua kwamba haikutokana na Biblia, hakutuacha kutoelewa kitu fulani kuhusu hiyo sherehe. Alisema hiyo si sherehe tungalifanya watoto wetu mawazo yao ielekee kwa mambo ya Mungu.
tungalifanya sisi wazazi kuwapatia watoto masadaka waitolee Mungu. Yesu Kristo ambaye alikufa kwa ajili yao, aliyezaliwa, aliyejifanya mwanadamu ili kwamba aweze kuwaokoa. Utajisomea nyumbani Ellen G. White Foyer Chrétien page 463 à 465. Utaona dada White jinsi gani anazungumzia kuhusu hiyo tarehe. Lakini ni lazima tujue vitu viwili. Hatujui kwa nini Mungu kwa hekima yake akaruhusu hiyo tarehe tusiijue. Ni kusema nous n'avons pas besoin de faire des débats là-dessus. Sio la maana sana kupigana kusema ninyi mnashika hiyo tarehe ni ya mashetani ile. No, hatuna muda wa kupotezea pale. Ni lazima tuwapatie watu utume, tuwaambie kwamba Yesu alikufa kwa ajili yao na wampokee. Jambo lingine tujue ya kwamba haiko obligation, ce n'est pas obligatoire, haiko sheria, haiko amri. Tuachie watu uhuru. Mtu akaona kwamba le 25 Desemba atakuwa anakumbuka jinsi Yesu alijifanya mwanadamu ili kwamba tuokoe, haina ubaya wote ikiwa atafikiria kuhusu Yesu Kristo. Hata mtu anaweza kamata le 25 Mars, unaweza kamata le 14 Desemba, unaweza kamata le 14 Juin, unaweza kamata tarehe ambayo unataka, haina ubaya wote. Lakini la muhimu ni kufikiria jinsi gani Yesu anakupenda. Anataka uache kuishi maisha mabaya. Anataka umpokee kuwa Bwana mkombozi wa maisha yako, kwa sababu yeye alikufa kwa ajili yako. Angalitaka hiyo siku ikifika, usinywe pombe, usifanye uasherati, usifanye mabaya yote. Mawazo yako yote uyalete kwa Yesu Kristo. Yesu Kristo alikufa kwa ajili yako na kwa ajili yako. Mpendwa, ingalikuwa ni siku ya kusogea karibu na Yesu zaidi kuliko siku zingine zote. Achana na mabaya, mpatie Yesu maisha yako aiongoze. Je, ni kusudi lako kumpatia Yesu na maisha yako ili aiongoze? Kwa sababu alikuja kufa kwa ajili yako, akazaliwa akajifanya mwanadamu kwa ajili yako ili upate kuokolewa. Ikiwa hiyo ndio kusudi lako, tuombe. Asante Yesu wetu, Baba yetu ambaye unatupenda sana. Ulijifanya Mungu, ukaacha heshima zote za mbinguni ili kwamba uje uzaliwe katika mwili wetu wa binadamu ili kwamba tupate kuokolewa. Yesu, tufunze, tukupatie nafasi ya kwanza katika maisha yetu na tuachane na mabaya yote na mtazamaji, katika jina la Yesu Kristo.